ओम जय श्री कृष्ण चंद्र श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंध अष्टम अध्याय ध्रुव चरित द्वितीय भाग ओम भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय शिवेनिपतिंक मध्ये सुरुचि सुप्रिया उत्तान पारचिते गाये तारय वररया तारये जेय बेनिपुत्र हुई रूपगुणे सुंदराय जगजन्न मोहि तारवर प्रियायो दान पारोया उषान वैष्णवादि करे तांको पूया नित्य प्रियवती सेनि मिशेन सारयि पत्नी सुत स्वभावे गौरव भावहि सुनीतिय प्रियताय सुत ध्रुव नाम रूपगुणे सुंदर मोहित कोटि काम बेनिसुत बेनिधत्ति घेनिधन्ते नित्य पिताय समीपेद्यन्ति आयो सेवामते एकदिने सुरुचियो तमकरधरि नृपति सभाय मध्ये प्रियाभाव करि उत्तम कुकुले देई रहिला अन्तरि नृपति सभारे मध्ये प्रिय भाव भरि हेमंत समये रात्रि ध्रुवगेनि संगे रायाय समीपे प्रेम पुत्र भाव रंगे उत्तम कुकुले देखि ध्रुव स्नेह करा पिता कोले बसिबाकु हस्त प्रसारिला ताहादेखि कोपचित्ते सुरुचि कहि दुर्भागातनय तव धनिलाय नहि आरोहण करिलोलु नृपसिंहासने जे आसन सुपूजित তিনি ভুবনি পূর্বতাপ ফলে রেখা উত্তম কুমায় নৃপবীজ উপইলা মোহর এন উপসিংহাসনে বসিবাকু একথা বিদিত বলে জানন্তি ত্রৈলোক বিষ্ণুই কঠোর তপ পূর্বে যে করই তপ বলে লভে সেদু লভনর দেহি যেও তপে যেতে করন্তি জগতে কই বালক পুত্র শুন একচিতে যেও তপ বসন্তি এক আয়াসনে কোটি তপে পাইসন্তি তাহায়ামানি জানিলে পূর্বে তোর এসে তব নাহি তেন ভাগিনী গর্ভে উপজিল তুহি এই অনুমান তোর অল্প পুণ্যয়ান শুভাশুভ ফলন
toro nahi odhikayo dekho eku moro moro গর্ভে জাত হই নূপ সিংহাসনকু যজ্ঞ হই নৃপাসনে বসিବାକୁ চিত্ত যেবা তোর কিংবা জন্ম নরহিরু মোর গর্ভর হেমন্ত স্বভাবে মধ্যে সুরুচি বচন শুনি ধ্রুব শোকচিত্ত হইলা মন অন্তর্গতে কম্পিতা হারণীয়রে অধমুখে রহিলা ভূমি কুরুস্তে অনুচিত উচিত ন কহেনু প্রবাণী সভা মধ্যে শুনি সে সুরুচি গর্ভবাণী সভাসতে শুনি সে সুরুচি গর্ভবাণী তাহার গৌরবে যে যন্ত্রিত চিত্ত হই সভা মধ্যে এক বাক্যে নপারই কহি হেমন্ত নৃপতি গুণ দেখিল বহনে রাত্রি সঙ্গে নৃপস্তন ঘুমিল ভুবনে মার্গে যন্ত্রে ব্যাকুলেন দিশে সদৃশ সর্প প্রায় পুনঃ পুনঃ সারয়ে নিঃশ্বাস মাতার সন্মিরে ধ্রুবনীয় পুরে যাই অশ্রু লোচন কম্পই নিহরি অশ্রুকান্ত কুণ্ঠিত বচন গর গর নস্বরই বাক্য মুখ লোক মনি খেল হেমন্ত ভক্তবদন শুনিতেও নাহি ছিন্ন চিত্তে প্রসারী নাট্যমুখ চাহি ওম জয় শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র